فرقي بتعلو ونحن أبزقوا أبدلك نعشمت مزمزة نتم كل سبب طولة مسقرزة سرنا مسافرتي كلنا بعد ماما سرنا سسوزري لا تعصقنا سلام زخبركم تخاطات يمان انفو ميديا كما يتوعلو نلومي عربي على 16 ورحاده 2026 كم تلمود زتفلاليو وانويان حاصرت زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم مصلخو مكتالكم يعدم كبرات تخاطاتلتي نزا چانلنا نمعباي حدث زخونكم سبسكرايب توم زغبركم دما شير لايك كومنت مغباري تحماقو اندابلكو نابتي ناي حجي حيزلكم زلخو مدبات كسغركم بقدامنت زقربلكم كبرات تخاطاتلتي كرايسيس جروب لو ما عنتي زوصو صحف بزعبا اب 2026 عسرته خغاطمو زخلو عبيت ግጭታት ዝብል ኣብናቶም ዌብሳይት እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣብ 2026 ናይ መውልዑ ዓቢ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ ብጣዕሚ ኣስጋኢ ዝኾነ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ እቲ ዝኸፍአ ዝገብሮ ድማ እቲ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ዝብሎ ኣቃልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ዘይረኸበ ምዃኑ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ትራምፕ ንብዙሕ ነገራት ፍላይ ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ሰላምን ብዙሕ ነገር ከም መሓይሽ እኳ ትጽቢት ተገይሩ እንተነበረ ኣብ ሰዓት ግን ኣሜሪካ ንባዕላ ኣብ ዝተፈላለዩ ግጭታት እንዳተሳተፈት ትራምፕ ብኸምዚ ብምኻዱ እቲ ናይ ከም በዓል ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበለ ግጭት ኣቃልቦ ዓለም ስኢኑ ከም ዘሎን እዚ ድማ እተን ክልተ ኣብቲ ከባቢ ዝሓየለ ሰራዊት ዘለዎን ሃገራት ናብ ደማዊ ግጭት ከኣትዋ ከም ዝኽእላ ኣጠንቂቑሎ እዚ ግጭት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ንክልተን ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ እቲ ዞባ ሙሉእ ብሙሉእ ክሕምስ ዝኽእል ኣዝዩ ሓደገኛ ምዕባለ ከም ዝኾነ እውን ወሲኹ ገሊጹሎ ክራይሲስ ግሩፕ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ናይ ኢንፎርሜሽን ሚኒስተር የማነ ቻርሊ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ንክራይሲስ ግሩፕ ዘውፅኦ ጽሑፍ ነጺጉ ኤርትራ ዝኾነ ምድላዋት ኣይትገብረን ኣላ ከምዝታት ዝበሃል የለን ሰላም ኢና እንደሊ ገለ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፉ ኣሎ ተኾነ ግን ናይ ዝሓለፈ ቅድሚ 3 መዓልቲ ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ ምሕተት ከም ዘመላኽቶ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ናይ ተስፋ ምቑራጽን ናይ ጸርፍን ኩነታት በፂሖም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ እዚ እውን ብኣካል ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ምሽብሻባት እውን ኣለው ምናልባት ካብ ዓይን ካሜራ ዝተሰወሩ ብዙሓት ዲፕሎማስያዊ ካልእ ቁርቁሳት እውን ከም ዘለው እውን ይንገሪ ማለት እዩ ብኻልእ መዳይ ድማ ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድሕሪ ናይ ኢሳያስ ኢንተርቪው መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ሓደ መጠንቀቕታ ነይሩ ኤርትራ 50,000 ዝኸውን ጠያይቲ ብሸነኽ ትግራይ ኣቢላ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ልኢኻ ዝብል ሓደ ዜና ወፂኡ ነይሩ ቅድሚ 3 መዓልቲ ብዘቕሪብናልኩም ነርና ቅድሚ 2 መዓልቲ ሜይቢ እዚ ብዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ናይ ዓለም ብፍላይ ከዓ ናይ ኣፍሪቃ ማዕከናት ዜና ይፅብፀብ ኣሎ እዚ ማለት እንታይ እዩ መስለኩም ክቡራት ሰማዕተይ ከም ዓይነት ዜናታት ሓደገኛ መልእኽቲ ዘለዎ ዜናታት እዩ ናብ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ከዓ ናብ ካልኦት ማዕከናት ዜና እንድሕር ተሰዲዱ ኣብኡ ክቃላሕ እንተጀሚሩ ድማ እቲ ኢንቴንሽን ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ነቲ ከምዚ ዝተባሃለ ኣብ ምድላዋት ዝርከብ ወይ ከዓ ክተርፍ ዘይክእል ግጭት ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ከም መጀመሪ ወይ ከዓ ፕሪቴክስት ተባሂሉ ዝቀርብ ዜናታት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን ዓዲ ኣምሓራ ይኹን ብወገን ሑመራ ይኹን ብዝኾነ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጠያይቲ ምልኣኽ ተቃወምቲ ምዕጣቕ ገለመለ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ኣነ ስርዓተ ግደፍ ክገብሮ ከም ዝኽእል ርግፀኛ እየ ብፍላይ ብኸባቢ ናይ ፋኖ ዕጡቓት ዝንቀሳቐሱሉ ከባቢታት ማለት እዩ እዚ ስርዓተ ግደፍ ባዕሉ ናብ ዝሓለፈ በቲ ናቱ ፕሮፓጋንዲስት ገይሩ ናይ ዓፋር ዕጡቓት ኣሰልጢና ኣለና ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምግልባጥ እውን ተዳልዮም ኣለው ኢሉ ወተሃደራዊ ክዳን ናይ ሰራዊት ኤርትራ ኸዲኑ ኣብ ዶባት ኤርትራን ዓፋርን ኣዝዮም ብዙሓት ዕጡቓት የሰልጥን ከም ዘለውን ባዕሉ ብናቱ ሜድያታት ዝዛረቦ ዝቐኒ ዜናታት እዩ ማለት ስለዚ እዚ ዘሎቲ ሓደሽቲ ነገራት ናይ ሎማዓንቲ ካልእ ምስኡ ዝተተሓዘ እውን ኤውሮጳዊ ሕብረት ወይ ከዓ ኤውሮፓን ዩኒየን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋጢሙ ዘሎ ምትፍናን ናብ ሰላማዊ መገዲ ንኸምርሑን ነዚ ምትፍናን እዚ ደው ንኸብሉን ፃውዒት ኣቕሪቡ ዝብል እውን ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ኣብ ናቱ ትዊተር ኣካውንት ጽሒፉ ኣሎ እዚ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ እዚ ናይ ኣፍሪቃ ዩኒየን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘላ ሃገራት እውን ንክልቲኦም ሃገራት ብዝያዳ
ናብ ኩናት ንኸየምርሑ ምሕፅንታታት ክገብራ ቀኒየን ብዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ማለት እዩ ካልእ ዘቕርበልኩም ክቡራት ሰማዕቲ ትማሊ ኣብዚ ናተይ መደብ ኣቕሪበልኩም ዝነበርኩ ናይ ሓደ ይርጋለም ጌታቸው ዝበሃል ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝነብር ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ከም ደራፊ ዝነበረ ብድሕሪኡ ድማ ከም ትግራዋይ ኮይኑ ኣባል ናይ ደምሒት ኮይኑ ኣብኡን ብደርፊ ብስነ ጥበብ ገለ ዝነጥፍ ዝነበረ ሰብ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ትማሊ ዝመፅ ኣብ ናይ ብራኸ ሾው ዝገበረ ኢንተርቪው ብዙሕ ነገር ኢና ሰሚዕና እሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ክቡራት ሰማዕቲ ካብኡ ዝኸፍአ ነገር እውን ሎማዓንቲ ብቴሌፎንን ገለን ብዙሓት ሰባት ኣብ ናይ ተፈታዊ ቶክሾው ይድውሉ ውዒሎም ኣነ እውን ብወገነይ ደው ኢለ ዘረጋገፅክዎ ነገር ኣሎ ብፍላይ ናብ ከባቢ ዛላንበሳ ምክንያቱ ትፈልጡ ኢኹም ኣነ ዓደይ ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ እዩ እዚ ሰብ እዚ ካብዞም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ንመንእሰያት ኤርትራ ኣብ ምጽናት ጥራሕ ዘይኮነ ብቁጠባዊ ዓቕሙ ንምምዝማዝ $4,000 ካብኡ ንላዕሊ መንእሰያት ኤርትራ ንግሆ እንዳሓተቱ ገንዘብ ዝወስዱ ሰባት ምዃኑ ብዙሓት ሰባት ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ትማሊ ዝገበሮ ኢንተርቪው ድማ ክሊርሊ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ከም ዝሰርሕ ካብ ኣፉ ዝተረጋገፀ ነገር እዩ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ከምዚ ዶ ገለ ምባል የድልየናን እዩ ነታ ባዕሉ ዝተዛረባ ዘረባ ግን ኣብዚኣ ከቕርበልኩም ቪድዮ እንታይ ዝብለና ዘሎ ብዛ ቪድዮ ናቱ መስለኩም ኣነሲ በቲ ከባቢ በቃ ወላ ሓንቲ ሰላም እዩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገምሲ ሰርሓ በፂሐ መፅአ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን እሞ ሰራዊት ኣቡዳ ኣይፍትሹኻን እዮም ፈታሽ የለን እንዲቶም ሰራዊት ናይ ኤርትራ እንታይ ይብሉኻ ገለ ኢላ ምስሓተቶ ናይ ወላ ሓንቲ የብሉን ወላ ሓንቲ ኣጋጢምና ይፈለጥ ረኺቦም ንኸማና ይፈልጡን እዮም ሕሰብዎ ሕጂ ሕዋት እዚ ናይ ብሓቂ ከምኡ ስለ ዝሓስብ እዩ በቃ ኣነስ ከምዚ ሓሪፍ እየ ነዞም ኤርትራውያንስ ከምዚ ገይረ ከሽኩዖም እየ እቲ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ ግን ኣይፈልጥዎን እዮም ዝብል ግምት ስለ ዝገበረ እዩ እምበር እዚ ናይ ደናቑር ዘረባ ስለ ዝኾነ እምበር ባዕሉ እዚ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ዘይሕጋዊ ናይ ደቂ ሰባት ምስጋር ተግባር ተሳቲፉ ከም ዘሎ ቃል ብቃላ ባዕሉ ዝኣመነላ ኢንተርቪው እዚኣ ምክንያቱ ኣነ ደው ኢለ ዝሓተትክዎ ሎማዓንቲ ካብ ፋፅ ዝተባሃለ ቦታ እዚ ሰብ እዚ ብተደጋጋሚ ሓንቲ ፃዕዳ መኪና ሒዙ ናብ ፃዕዳ ዓይነት ማለት እዩ ናብ ዛላንበሳ ከም ዝመላለስ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ሞንጎ ናይ ምኽያምን ገለባን ኣፍርዐ ዝበሃል ከባቢ ኣሎ ኣብኡ ተፍትሽ ኣለዎም ብስሕት ኢሎም ዝተኽልዎ ኣብ ዛላንበሳ እውን ኣለዎ እዮም ወላ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ ናይ ፀጥታ ኣካላት ናይ ብፍላይ ከም ምልሻ ዕጡቃት ዝመስሉ ነገራት እንተሃለዉ ዛላንበሳ ግን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሻዕብያ እዩ ዘሎ ኣብ ሰርሓ ኣብ ዓብዩ እቲ ናይ ኤርትራ ዓብይ ከላ ዘለዎ ቦታ እዩ ኢማጂን ሕሰብዎ ሕጂ ይርጋለም ጌታቸው ዝበሃል ኣብ ትግራይ ዝነብር ትግራዋይ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝመፀ ሰብ አይ ቲንክ ከማን ብትግረዶብ ይመጽ ይመስለኒ ብሕጋው ዝመፀ ይመስለኒ ኣብ ዛላንበሳ ኣብ ሰርሓ በፂሑስ ወላ ሓንቲ ሻዕብያስ ከይተንከፍዎ ይምለስ ኣለዉ ክልተ ነገር እዩ ሰብ እዚ ኣብቲ ንግዲ ናይ ደቂ ሰባት ምስታፍ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ምስ ሻዕብያውን ብሓቢሩ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል ናይ ጽምዶ ሰብ ምዃኑ በዚ ባዕሉ ኣረጋጊጹ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ጠመተና ናብቲ ቃልስና እንዳገበርና እዞም ከምዚ ዓይነት ኣብ ትግራይ ዝግበሩ ዘለዉ ገበናት ግን መንግስቲ ትግራይ ብፍላይ ተጋሩ ሕዋትና ነዚ ጉዳይ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ከይለከመ ከሎ ዝተገበራት እዚ ቀልጢፎም ከኣሊዎን ነዚ ነገራት እዚ ናብ ሕጋዊ መንገዲ ክወስድዎን እንተዘይክኢሎም ሓደገኛ መልእኽቲ ኣለዎ ንሕና ግን ስራሕና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ምስናድ ካልኣይ ድማ እቶም ገበነኛታት ብሕጋዊ መንገዲ ክርከብሉ ዝኽእሉ ኣገባባት ምድላይ እውን ናትና ስራሕ ይኸውን ዝግብኦ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕፍር ከምዚኦም ዝበሉ ብስድነት ዝፍለጡ ሰባት ኣብዚ ዶባት ናይ ኤርትራ ዓሪዶም መንእሰይ ኤርትራ ምጽናት ክዋፈሩ ከለዉ ብጣዕሚ ዝሕምም $4,500 ዝኸፈልኩም ብዙሓት ሰባት ኣለኹም ብዙሓት ሰባት ናባይ ዝደወልኩምን ብዙሓት ሰባት ኣለኹም እምበር እዚኦም በዓል እዚኦም ዝሰርሑ ዘለዉ ሕጂ እውን ገና ብዙሕ ነገር ናብ ብርሃን እንዳወፅእ ክመፅእ እዩ ቅድሚ ሕጂ ቶም ሸፋቱ ኣይፍለጡን እንዲኦም ነይሮም ሕጂ ግን ቀስ ብቀስ ባዕሎም ይወፁ ኣለዉ ማለት እዩ እዛ ትቕፅል ዘላ ቪድዮ ከዓ ስምዑ ይኹም ካብ ኣፉ ማለት እዩ عملت أنا خمس ذكي زعلان بس كسب صراحة بتصيح أنا بايزون صراحة أنا إرتراي مش كلا يلا ندي زعلان بس مش حلفك حنت السالة أنا بقى ني إرتراي تأدخل لها شعب يزحلوه وديخة الساعة معكم يحزقوا من دي أي قات أمانة إن عكسر حجماني خاد بلن سبي لن فوتني من ديام مالت أوصي سالة بيت مويا بيت عرت جلا سلام ولخا كم يمد حنا تسمعك خيرك تخيل عليك خمس من قصيرت ده يكون مدينة حفتي سبب كود جبري ده تأمامنا ترى دي تايلو جيري أنا
سباي شوتكون سباي قايقتلكون هاي أبي إرترا قدن جبن سلز فتسم كي يكون كان نبيت بأسر تتورد نت من قصة الحر ده تقايم كون تورد خا قدن هاجر أو جبو خا مالت هاجر تقليم كخير كسجرو دو كير كذي حجة ويتوهي الكون تأتول عدلله قدن سب سلز شت كذي شت كذي يكونس بقى يرجاسي أب تقامي لأن إرترا من قصة سلز على خنا إرترا سرعة سلز على خا أو كلا عد خمس حب تقرأتنا برزل خمو مسوت تحزول عدلونا له أي تخيلني خا إرترا سي تخيلني خا ولا جبنا يتفتح مسي أي تخيلنا دحنا سلزي سمع كاسو كم يجر كبوردر بتسحة مسكا حنسوا يكون كله لكلهم دقاقي ميد خيدانا بتدقاقي ميد خيد لكلهم تأثير لنا أنا إثيوبيا ديجيتال لنا باسبورت لنا قل نقول إثيوبيا ومخاني ورقة يالله قصلا بيلا زغرب لكم كبرات خاتلتي اب هاجر اوغندا تقمطو ايرتراوያን ሓደ መጠንቀቕታ መጽይኩም ኣሎ ብዙሓት ማዕከና ዜና ብዙሓት አክቲቪስትስ ማለት እዩ እሱ ድማ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን አክቹዋሊቲ ጉዳይ ግን ኣብ ኡጋንዳ ምርጫ ከም ዝካየድ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ትፈልጡ ኢኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እምበር ናይ ሎም ማዓንቲ ኣብ ካምፓላ ዝነበረ ዕግርግር እዩ ብሰንኪቶም ንምርጫ ዝወዳደሩ ናይ ተቃውምቲ ውድባት ንዖም ደገፍቶምን دقفت نايتي أب ننوح وأنا في سلطان صنح يوري موسيفيني زبال بريزيدنت ناي أوغندا جيتشت كي لعل بتعمل سجات الله سلازي أكم زعينة كونتات بفلاي أب أفريقيان هاجرات زجات من هاجرات مبزحتيو إذا كم زي كراود زخنو زموت دقفتي ناي تقامتي خنو ناي دقفتي خنو بزي قدس عدل أبزرخ بولجزء وتسأتنيات زيجاتات زت ريون نبرتن أم مزماتن أم معناون كسب من هيوتون حدقة خود وزخلو سبات سلازخانو أزيهم تنقطات كتجبرو بزحت يتنققوا علوم الله سلازي بزيادة توما أوغندا زلهم تخونات بعلهم بأكل تكاتلون ديهم جنكا بميدياتات بأكتيفيستات ناي أوغندا ناي كالوت هاجرات وسيخ كاملتي ما تنقطات يحلفوا سلازلو تنقطات كتجبرو بزاقات أم خبركم فتو كالي زغربوا لكم دما كبرات خاتلتي حج دما ናይ ህግደፍ ሰባት ኣብ ደገ ዝወደብዎ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ምትላል ፕሮጀክት ተጀሚሩሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓደ 100,000 ዝኸውን ገዛውቲ ኣብ ኤርትራ ክስራሕ ተጀሚሩ ከምኡ ፕላን ወፂኡ ስለ ዘሎ ብንሓንቲ ገዛ ብ$25,000 መንታን ክትገዝኡ ካብ ሕጂ ትሒዝኩም ተመዝገቡ ቦታ ሓዙ ጆይን ግበሩ ናብዚ ፕሮጀክት ዝንዳበሉ كم سري وزلهم بزح بوسترات كوت جميرة ماله أبزي أزيكم تنقاق حتىكم بفلاي دليت فتحكوا عكم تزوافر زلوا غيني سمعنا من الوقت جن بنتس بزمادكم أبيلو انتس بعلت بيتكم أبيلو جل زغنا نجر مس أب إرترا زلوا سرعات ويكابت إرترا بحصيرو جل خد جزء وينفست خد جبرو ويكوم عينة intention زلكم ساعات انتحر عليهم تنقاقات كتجبرو إنا نحاتت نمنتاي هم زلكم زلهم أب هاجر كا إنفست مقبار أب هاجر كا جزاء مجزاء جل سلا زيد اللي يكونن إزين إذا سرعة زي كاب شعنش عتة 209 حدا جميرو أب دياسبورا نزورو زيجاتات بجا كان جل وحدات أب أسمرا لجرمن جلز بهالجزاوتي بمولهم بوند ملك يخون بجل يخون بجنزب ملك يخون بترى جنزب يخون جل يخون أب إرترا إنفست كنجبرو جنزب جزان خجزء وقالت كالات نخفتو زهاو جنزب أبي آتيو كتحاتو تدخل يخون كسب أب هيوتهم أب حدارهم أب تعنهم كبرت حدقات كبرتي نايجينكت قال نايسنا أمره حمامات زجات سباتون الله سلازي كم زعينة نجارات تنقع وقت جبرو أب حق زي ولا هاجر investment كسرح خمزي كقل ما نمسك كسوق قري جبا مالك أب مودة زغرب لكم لما خبرات خاتلتي كاب إثيوبيا لو ما عند خلته أزيوم زحزنو في الصامتات عقات إمام الله إذا حدا تريقو زلهم حدا من إسي لو ما عندي أب كتما مغلى تقتلو استرخبي بتعمل بزحزني نبزحات من إسيات زتنكفة قتلت ويكا كم زعينة حادقة قبل علزي تريقو زلهم نبزحات سبات بتصبق زفلتو تصبق زفلت نبرة من إسي أب كتما مغلى حادقة وريدو ولو بزحات من إسيات لو ما عند حازنهم كقبصو علم علو إذا خمس عينة سرعات ألبونت إذا خمس عينة أجخاخان بجروب بجزاوتي بجلز بهالبأسات عمن إسيات تقرأي بزحجوهن أزيو أسكاف خونتات فتيرو له توم أكلات صتا نايت ختما خو حسب زي مخالهم جن بتعمي زسمبدي
እዚ ሁሉ መንእሰይ ናይ ትግራይ እውን ካብ ሃገር ወፂኡ ኣብ ዝተፈላለየ ብየመንን ካልኦት ቦታታትን ኣዝዩ ሕማቕ ሽግር ከጋጥሞውን ካብ ዝወዲ ከም ዝተላዕለ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ብዙሕ ዝዛረቡ ማለት እዩ ማለተይ ፀጥታ ዝበሃል የለን ሕጋውነት ዝበሃል የለን ስርዓት ኣልቦነት ነጊሱ ብጣዕሚ ዘሰክፈካ ከምዚ ዝበሉ ሰባት ክቕተሉሉ ዝኽእሉ ከተማ ዓዲ እንድሕር ኮይኑ ከመይ ገይሩ ሰብኣዊ ክነብር ኢሉ ይብህግ ክትነብር ወይ ዝኾነ ቀሲን ካብኡ ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ እውን ዘይትኽእለሉ ደረጃ በፂሕሎ ማለት እዩ ካልእ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ የቤተሰቦች ጨዋታ ዝብል ዝፍለጥ ናጽነት ወርቅነህ ዝበሃል ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ፊልም ዝሰርሕ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ዝሰርሕ ኣዝዩ ፍሉጥ ሰብ ድማ ሎማዓንቲ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝሞተ ክወፅእ ምስ ረኣኹ ኣነ ንባዕለይ ብጣዕሚ ሾክ ኮይነ ናይ ብሓቂ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መደበራት ቴሌቪዥን ኣብ ዝኾነ ንሪኦም ኣዝየ ዝፈትዎ ሰብ ነይሩ ብፍላይ ከዓ እቲ ናይ የቤተሰቦች ጨዋታ ዝብል ዘቕርቦ መደብ እንዳስሓቐ ንብዙሓት ሰባት እንዳምሃረ ዘቕርብ ዝነበረ ተዋሳኣይ እዩ ሃንደበት ሎማዓንቲ ሓሚሙ ከም ዝሞተ እዩ ኣብ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጹ ዘሎ እንተኾነ ግን ብዙሓት ሰባት ከም ዝሕብርዎ ዘለዉ ሰብዚ ቅድሚ ቁርባ ወርሒ ቢል ሓሚሙ ሓገዝ እውን ይሓትት ከም ዝነበረን ብዙሕ ሰብ ግና ቃልቦ ከም ዘይገበረሉ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ከምዚኦም ዝበሉ ስነ ጥበባውያን ደረፍቲ ከም በዓል ዳዊት ነጋ ታምራት ደስታ ዝኣመሰሉ ከምኡውን ሓደ እውን ነይሩ ዝሞተ ማለት እዩ ደራፋይ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሃንደበት ብሙሉኦም ከኣማውትኦም ከምዚ ዓይነት ኣማውታ ዝገርም ዘሰንብድ እዩ ንናይ ኢትዮጵያ ኣርቲስታት ካብ በዓል ቴድሮ ኣፍሮ ጀሚርካ ከምኡውን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻቶም ናይ ሓዘን መልእኽቶም ገሊጾም ኣለው ነዚ ፊልም ዝሰርሕ ወይ ከዓ ስነ ጥበበኛ ናጽነት ወርቅነህ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንስድራ ቤቶም ከዓ ጽንዓት ይሃቦም ክብል ይደሊ ማለት ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እምበኣር ናይ ሎም ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩ መደባት ነዚ ዝመስል ኣብ ዝቐጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኣምስዩ